তোর কবুল বলার এক মুহূর্ত আগে হইলেও তোরে নিয়ে পালায় চলে যাব। পালায় কোথায় যাবা? পকেটে নোট থাকলে দুনিয়ার সব দরজা খোলা থাকে। রোহান, তুমি আমার রূপকথার রাজপুত্র হবা? হ্যাঁ, আর তুমি হবা আমার রূপকথার রাজকন্যা। আমি আমার বাবাকে ভয় পাই না, আর নিজেকে ওপরওয়ালাও ভাবি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। खुशनुमा सा दिल है मेरा, बेतहाशा लम्हों का घेरा, दिल की इबादत से परेशान कदम। আমি তোমাকে ভালোবাসি। हैं? ये क्या बोली? अरे वैसे इसका मतलब क्या होता है? बताऊंगी भी तो तुम समझोगे नहीं। क्यों नहीं समझूंगा, हिंदी में बोलो ना। আমি তোমাকে ভালোবাসি। तुझको मैं अपनी बाहों में छुपा लूं, हाँ अपनी